Alagi jenazah baraban airba. Dokana bangla na poro ita kampur nakino no jenazah banairba. ଯେହେତୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ କହିବା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଗମନର ସମସ୍ତ ପଥରେ ତୁମକୁ କିପରି କହିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଡିକନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ এই ভর কন্যাকে আমি গ্রহণ করি। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दी जीशु को नाम समस्त नमस्कार गोटे दिन भी आगार बेला तुम अपना dengan awas sudah nabi kita mulai boy dok nama sintam gun penilingan senaman yang leda pun akitungan rup menggagi senayam nam rup menggagi bara nama sendok nama dengan sintam ayangan tidak dang bion lensi dangga go dan le langati dengan timah muka ding nam do ayangan jati mang dengan kudam berindan jati mang dengan sorkar nati mang dengan aninjir na dangga go lensi arab lensi atungna unul kujan tenugu najang bin royong lensi dikuna sandok nama sintam nami bujang len monus anindaman ekamantung ait simden adang birin tiga le situng le urung bin asan arnuku seringan Renuk dengan kutu para merenci, para bojenci, birindanci, manuanya nanirkan bati, dungkul dan bisarat dan bati, dari golang sanle anji yeda jwa, nabi kani dangri nagaran nadi kan duku, aninji nado orang itu Bible nam sanle, gamang tu kino dan bati aninji adong alen jabin royong anji duku, kanayam lengan cikan jenazah baran air tiang dan peraman duku na, do kani jenazah takut nasr kasing dengan Basuda langri nanji itinti genu budagi baran jidaku kuna guru dengan jarang sanitanam tile dong dalam saya nersita ne dalilen bantam ne jarina boy manangga manuanya bakal ulah jibindan jalong guys snap yun tile jabin le rapti akalam lai antina sansate birna nam jibati maile najata jibang antina san kani janaja bara dengan le praman dekuna do bantam ji janang snap yun mano amerikan tile nyandama jap sitasi genu gun penimi namanya ka jisuna jinde agak bere nai amen गोटे निमित्ता मन गोटे बाक्य पठन करेंगे तापर वर को ग्रहण करेंगे। पठन करवा हे सदा प्रभु को आशीर्वाद पात्र भीतर को आस तुम्हें कहीं बाहर छेड़ा हेउछ मु तो घर और ओट मानक पाई स्थान प्रस्तुत करिअछि।